समस्त ख्रीष्टीय भाई भाई को प्रेज द लॉर्ड। आशा करे समस्ते प्रभु जीशु दयारे भल अछंती। प्रिय मानी आमे समस्ते मनुष्य अटू आम समस्तंकर इच्छा थाए जे आमे बड़ लोक हेबा, आम जीवन रे सबु बेले आनंद आउ खुशी थाउ आउ आमे खाइबा पाई स्वादिष्ट खाद्य मध्य चाहि थाउ, पिंधिबा पाई उत्तम वस्त्र जहाँकि लोके आम मानक कौन कहिबे स्टैंडर्ड बा वीआईपी बा सुंदर देखा जाउछ, अधिक नहेले भी सुंदर देखा जाउछ बोली कहिबे। परमेश्वरकर वाक्य रे आमे माने एबे पढ़िबा पाई जाउछ। लेखा जाई अछि उपदेशक 12 पर्व रे जे प्रिय माने से जगह रे देखुछु आमे आ तुम्हे यौवन काल रे अपना सृष्टिकर्ता स्मरण कर जेहेतु दुस्समय आसुछि। जेउ सबु वर्षरे तुम्हें कहिब ए सबुरे मोहर किछि सुख नाही, सेही सबु वर्ष सन्निकट हेउछि। केउ सबु वर्ष सन्निकट हेउछि प्रिय माने आमे जेते बेले छोट रही थाउ सेते बेले हमर गोटे इच्छा थाए जे आमे बड़ केबे हेबा। एबे जेते बेले आमे माने बड़ होई गलु सेते बेले आम मानको चिंता एहा हो अछि जे बयस बढ़ु अछि, आमे किछि करि पारिलु नाही। हालेलुया, आमे किछि करि पारिलु नाही। आउ ताहा कोन करि पारिलु नाही? जागतिक कार्य गृह गोटे बनाई पारिलु नाही, छुआ मानकर भविष्य बनाइबार अछि, बैंक रे एते टंका आमे माने जमा करि पारि नाही। एही टेंशन एही चिंता आमानक जीवन रे थाए। हेले केबे आपण माने विचार करिसंती बा निजे चिंता करिसंती प्रिय माने जे परमेश्वरंकर वाक्य आमे एबे पढ़िलु जे सेतिरे लेखा जाय जे तुम्हे यौवन काल रे अपना सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। यौवन काल रे परमेश्वर आम मानक आजाद छाड़ी प्रिय माने आमे आजाद अटू। आमको परमेश्वर किछि न करिबा पाई मना करू नाहंती, से आम पाखरे नाहंती जे तू एहा न कर ता न कर बोली कहू नाहंती। आमे आम मन इच्छा रे चालू अछु ए जगत रे, आमे जहा करिबा कथा ताहा करू अछु। हेले प्रिय माने आपण माने जानि छंती जे ए जगत रे आमे माने अछु, हेले जेते बेले आम मानकर वृद्ध समय आसी जीवो सेते बेले कोन कोन हेबो आमे जगह रे पढ़िबा। से समय रे सूर्य ओ दीप्ति ओ चंद्र ओ तारागण अंधकारमय हेबे, पुणी वृष्टि उतारे पुनर्बार मेघ हेबो। एहार अर्थ कोन? एहार अर्थ हेउछि प्रिय माने जेते बेले आमे माने वृद्ध अवस्था रे आसी जाउछु सेते बेले आमे माने बाइबल धरिबा, एही प्रकार रखिबा, पढ़िबा पाई चेष्टा करिबा। हेले कोन हेबो आमर चक्षु धुंदुला जहा को कहा जाई थाए देखि पारिबा नाही। आमे एबे यौवन काल रे जेउ प्रकारे बाइबल को पढ़ुछु जेते स्पीड रे सेही समय रे आमे सेही प्रकारे पढ़ी पारिबा नाही। आउ सेही समय रे गीत बा उपासना बुक को धरी आमे सेही प्रकारे गाई पारिबा नाही। तो सेही कथा पुनर्बार मेघ हेबो। से समय सूर्य ओ दीप्ति ओ चंद्र ओ तारागण अंधकारमय हेबो, पुणी वृष्टि उतारे पुनर्बार मेघ हेबो। केवल बाइबल ही नुहे प्रिय माने आमे जेते बेले चालिबु सेते बेले आमको रास्ता मध्य अधा देखा जीवो आ अधा देखा जीवो नाही। जेउ प्रकारे आमे तले देखिबा सेही दिन गृह रक्षक माने थरहर हेबे ओ बलवान लोके आपे नत हेबे ओ पेशिका माने अल्प हेबारु कर्मरु निवृत्त हेबे, पुणी झरकारे दृष्टिकारिणी माने अंधकार ग्रस्त हेबे। अंधकार आमे यौवन काल रे दूर देखि को लोक को कहू जे से आसु अछि,
हेले आमे जेतेबेले देखिबू गोटे झरकार देखिला पर आमको लगे जितेबले झरकार जाली लगी थाए क्लियरली देखि पारू ना आमे जो प्रकार बिना जाली रे देखि पारू सही प्रकार आमे मानकू दिसे नाही। तो प्रिय माने सही प्रकार अवस्था सही समय रे आसी जीवो आम मानक जीवन रे आउ जेते बेले आमे माने वृद्ध अवस्था रे थिबू सेते बेले लोक माने मध्य आम मानकर कथा को सुनी कि आनंदित हेबे नाही खुशी हेबे नाही से माने क्रोध रे आम मानक उत्तर देबे जे तुमे कोन जानि अछ हेले आपण आ मु सारा जीवन ए जगत रे बिताई कि बहुत किछि शिखि सारी थिबो आ आपणकर आ मोर कथा को लोके विश्वास करिबे नाही लोके आमर कथा को अवॉइड करिबे अणसुणा करिबे रागी जीबे आमर कथा को सुनिकी। हालेलुया। आ तलरे आमे माने पढ़िबा ओ पथ आड़े द्वार रुद्ध हेब से समय पेषण शब्द क्षीण हेब पुणी पक्षीर नादरे लोक जागी उठिब ओ बाध्यकारिणी कन्यागण क्षीण हेबे सेतेबेले आमे ताली मध्य बजाई पारिबा नाही कारण आमर हस्त मध्य थर 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 होउथिबो ग्लास रे पानी जदि हमको धराई देबे ताहेले ग्लास रे पानी मध्य एही प्रकार होउथिबो चा जदि पीबा ताहेले ए प्रकार पीबा तो आमे केउ प्रकार परमेश्वरंकर स्तुति सेही वृद्ध समय रे प्रिय माने आमे ताली आ वाद्यर सहित करि पारिबा। आउ गोटे कथा आमे पढ़िलु जे पथ आड़े द्वार रुद्ध हेब से समय रे पेषण शब्द क्षीण हेब पुणी पक्षीर नादरे लोक जागी उठिब केते दुखर कथा प्रिय माने सेही समय से जेतेबेले वृद्ध समय उपस्थित हेब सेतेबेले आमे माने सोइबा पाई मध्य चेष्टा करिबा आ सोई पारिबा नाही टिके जदि शब्द हेब ताहेले आमे उठिबा जे कोन हैला कोन आवाज हैला पक्षी भी जदि टिके ची ची करिबो ताहेले आमे माने उठिकी कहिबा जे कोन आवाज आसुछि मु सोई पारु नाही। जौवन अवस्था रे समस्ते ओह केते भल निद्रा रे सोई जाई थांती हेले सेही वृद्ध समय सेही प्रकार नथिबो प्रिय माने। हालेलुया। आ आगो को आमे माने पढ़िबा सेही समय रूपार तार हुगुला हेब सुवर्ण पात्र भग्न हेब माटीर पात्र जलस्रोत निकटरे चूर्ण हेब उपुपर चक्र भग्न हेब पुणी धूली पूर्व परी मृत्तिकारे लीन हेब आ आत्मादाता परमेश्वरंक निकट को आत्मा फेरी जीव। एही जीवन पाई प्रिय माने आमे माने ए जगत रे रही की परिश्रम करूछु आ एते परिश्रम करूछु जे खाइबा पीबा मध्य भूली जाउछु निद्रा को मध्य आमे माने कोन करूछु त्याग करूछु आमे किछि पोजीशन पाइबा पाई बा मने करंतु कलेक्टर हेबा पाई तहसीलदार हेबा पाई बीडीओ हेबा पाई कोनोसी प्रकार पोजीशन पाइबा पाई आमे माने रात्रि सारा मध्य निद्रा को त्यागी की पाठ पढुछु जे सेही जिनिस आमे माने पाइबा हमर लक्ष्य पर्यंत आमे माने पहुंचीबा बोली की। हालेलुया। तो प्रिय माने आमे जो प्रकार पढिलु जे धूली पूर्व परि मृत्तिकार लीन हेबो आमे माने की होतो प्रिय माने आमे माने सेही धूली रु ही उठिछु सेही धूली रु आमे माने गढ़ा जाइछु आ सेही धूली रे मध्य आमे माने मिसी जीवो आमर सेही पोजीशन आ कार्य रे आसीबो नाही। हालेलुया। सेही पोजीशन को आमे माने छाड़ी देबा आमर संतान मान को आमे माने छाड़ी देबा आमे जो गृह आमे तैयारी करी की रखियोछु सेही गृह को मध्य छाड़ी की चली जीवा आमर जेते फ्रेंड अछंती बोली कि आमे कहूछु समस्त फ्रेंड मान को मध्य आमे माने छाड़ी की सेही माटी रे आमे माने मिलन हेबा आ आमर आत्मा कहा पाख को जीवो जे आमको सृष्टि करी अछंती जे आम मानक सृष्टि करी अछंती सेही परमेश्वरंकर पाखको आमरी आत्मा फेरी जीव प्रिय माने आ सेही आत्मा जेते बेले परमेश्वरंक पाखको पहुंची अछि एबे आपण माने एही वाक्य को ध्यान देकी सुनंतु एबे आमे इम्पोर्टेंट टॉपिक रे पहुंची जाई अछु।
ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୁରା ଆଜାଦ ଅଟୁ। ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷର ରୋକଟୋକ ନାହିଁ, ସବୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖର ଶବ୍ଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ସେହି ଉପଦେଶକ 11 ପର୍ବର 9 ପଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ଯୁବା ଲୋକ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ଚିତ୍ତ ତୁମକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ଯୌବନ କାଳରେ ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜଗତରେ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କଲ? ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆମେମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆମ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଦେଖାଯିବ ଯେ ଦେଖ ଆମ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଅଛ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଆମର ଆଶ୍ରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେତେ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଆମକୁ କିଏ ଦିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ମୋର ନିୟମକୁ ତୁମେ ପାଳନ କର, ବାକ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିକି ଚାଲ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣୁଅଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପଟାରେ ଲେଖିକି ରଖିବାର ଉଚିତ ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ତୁମର ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ତୁମେ କ'ଣ କର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଧୁନ୍ଦୁଲା ପଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ଓଷ୍ଠ ହଲିବ କେବଳ, ବାକି ସେହି ସ୍ୱର ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଦାନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର କଥା ବା ଆମର ଶବ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ବୃଦ୍ଧ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯୌବନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା କେହି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବକୁ ଯିବା, ଆମେମାନେ ନୂତନ ନିୟମକୁ, ଯେ ମାର୍କ 12 ପର୍ବର 33 ପଦ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି 13-33, ମାର୍କ 13-33। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଆମର ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ତାହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହଁ, ଏହା ମୁଁ କହିବି, ତାହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବା। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଅଛୁ କେତେବେଳେ କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଅଛି ଆଉ ସେ ଚାଲି ଯାଉଅଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ପାଖରେ କ'ଣ ଆସିକି ବାଜିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଅଛି, କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି ଆଉ ସେ ଚାଲି ଯାଉଅଛି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିକାଲିର ଜୀବନରେ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ
ଶୁଣୁଅଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଜିଠାରୁ ଧରି ଆଜିଠାରୁ ଆମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଯଦି ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମକୁ ପାଳିବା ଯଦି ଆମେମାନେ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ମାର୍କ 13 ପର୍ବର 33 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ଜାଗି ରୁହ, କାରଣ ସେ ସମୟ କେବେ ହେବ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟ କେତେବେଳେ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ଘଟି ଯାଇଥାଏ, କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର ସମୟ ଏବେ ଅଛି, ଏବେ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଯେ ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ୟୁଜ୍ କରିବା। କାହା ପାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇକି ରହିଯିବା। ତାହା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବେ, ସେହି ଗୃହରେ ପଶିବାର ବା ରହିବାର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବ। କେତେ ଖୁସିର କଥା ନା, କେତେ ଆନନ୍ଦିତର କଥା। ଭାବିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବ। ମନୁଷ୍ୟ ବନାଇଥିବା ଗୃହ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାଏ, ତ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଥିବା ଗୃହ, ଓହୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗୁଥିବ, ହେ ନା?